हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएल। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी बीजगणित परिसंख्यान विषय रे। ताहले परिसंख्यान कौन? सांख्यिक तथ्य संग्रह, यार विश्लेषण और व्याख्या संबंधी विज्ञान ही परिसंख्यान। आमको किसी सांख्यिक तथ्य दि जाइए, आम ताको फर्स्ट विश्लेषण करवा, व्याख्या करवा, तापर किसी निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत होगा। ये पूरा प्रोसेस को आम कौन कह परिसंख्यान। ताहले चलतु गोटे उदाहरण माध्यम या बुझा। गोटे राज्यर अधिवासी मानकर वार्षिक आय को आम विषय को नेबा, ताहले आम कहिबा कि ए वर्ष अधिवासी मानकर वार्षिक आय बहुत कम। ताहले आम गोटे निर्दिष्ट आय सीमा मध्य केते लोक अछंती केमिति जानिबा? ताहले आम पूरा राज्यर लोक मानकर आयर तथ्य आमको बाहर करने को पड़ो, नेबाको पड़ो। आमे समस्तंकर आयर तथ्य नहीं गले सारा राज्यर संग्रह करदेले। तापर कौन करवा? से तथ्य को विज्ञान सम्मत प्रणाली रे उपस्थापना करने को हम, अर्थात से गुड़ी को कौन करने को हम, सजाइबा को पड़ो। ताको फर्स्ट आम सजाइकिना रखिबा, तापर कौन करवा? से सुसज्जित तथ्यावली को व्याख्या करवा, तापर विश्लेषण करवा, तापर किछि आम उद्दिष्ट सिद्धांत रे पहुँचवा। ताहले ए सब जो आम कार्य करुचे, फास्ट तथ्य नौचे, तापर ताकू सजाइकिना लिखुचे, तापर व्याख्या करुचे, विश्लेषण करुचे, तापर जाइकिना गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे आम पहुँचुचे। ए सब जो पर्याय होउची, से प्रक्रिया ही सब आमर होउची कौन? परिसंख्यान। ठीक अछि। एबे आम देखिबा केंद्रीय प्रवणता। केंद्रीय प्रवणता क्या कुआ जाए? मुझे लिजा और पूजार मार्कसीट नहीं। ताहले लिजा एमएलए केते रखी 70, पूजा रखी 78, लिजा इंग्लीश रे केते रखी 60, पूजा रखी 68। एमती 3 जन मार्क आम नहींचे। ठीक अच्छे। ताहले मु कहबी किए भल मार्क रखी, लिजा भल रखी ना पूजा रखी? पूजा ये एमएलए लिजा भल रखी, एठी भी इंग्लीश रे भी भल रखी, साइंस रे लिजा भल रखी, मैथ रे लिजा भल रखी, सोशल साइंस रे लिजा भल रखी। ताहले 2टा सब्जेक्ट रे पूजा भल रखी, आउ 3टी सब्जेक्ट रे लिजा भल रखी। ताहले मु कहबी लिजा भल मार्क रखी ना पूजा भल मार्क रखी? ताहले आम एठी कौन करवा? आम 2 जन जानकर हाराहारी मार्क बाहर करदेबा, हाराहारी नंबर बाहर करदेबा। ताहले आम कहि परिया लिजा भल रखी नंबर ना पूजा भल मार्क रखी? ताहले आम जदि लिजार हाराहारी नंबर बाहर करवा, ताहले आम कौन करवा? लिजार हाराहारी नंबर केमिति आम निर्णय करवा? लिजार सबू सब्जेक्ट रे केते केते नंबर अच्छी सबू मिसई देबा। केतोटी सब्जेक्ट आमको ये दि जाइए, 5टी सब्जेक्ट, से सबू को लेकिन मिसई देबा, तापर 5 रे डिवाइड करदेबा। ताहले लिजार केते मार्क होची? फुल मार्क 385 डिवाइडेड बाय 5 केते हैला हमर 77। ताहले आम पूजार सेमिति बाहर करवा, पूजार हाराहारी नंबर। पूजार ताहले केते अछि टोटल 386 डिवाइडेड 5 केते हैला यार 77.2। ताहले लिजार हाराहारी नंबर केते होची 77 आ पूजार हैला 77.2। ताहले एबे हमें कहि परिबा ना नहीं किए भलो मार्क रखी? पूजा भलो मार्क रखी। ठीक अच्छे। ताहले एई क्षेत्र रे आमे हाराहारी नंबर बाहर करी कहीदेले जे पूजा भल नंबर रखी बोली। ताहले एई जो माध्यम आमे हाराहारी रो माध्यम आमे निर्णय कले, हाराहारी बाहर कले, ये होची केंद्रीय प्रवणता सूचाइबा पई गोटे माध्यम। ताहले एई केंद्रीय प्रवणता सूचाइबा पई हमर 3टी माध्यम अछि। कौन कौन 3टी माध्यम हमर कौन कौन? गोटे होची फर्स्ट माध्यमान, सेकेंड मध्यमा, थर्ड होची हमर गरिष्ठक। माध्यमान बा मीन कौन? आमे जो एबे कले हाराहारी बाहर करिकिना, सेमिति ताहले गोटे सांख्यिक तथ्यावली हमकु दिया जाइथिबो, सेठी सबु लब्धांककर हाराहारी मापको आमे कौन कहबा? से तथ्यावली रो माध्यमान कहबा। आ मध्यमा काहाको कहबा? आमको गोटे सांख्यिक तथ्यावली दिया जाइछि, से सांख्यिक तथ्यावली को आमे फर्स्ट बड़ रो सान क्रम रे बा सान रो बड़ क्रम रे सजाइबा,
ସଜାଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମା କହିବା ବା ମିଡିଆନ୍ କହିବା। ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ଯାହାର ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ଥିବ ସେଇ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ କହିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମାନ ବିଷୟରେ। ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଧିକାର 6ଟି ବିଷୟରେ ଶତକଡ଼ା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 65, 67, 85, 78, 69, 78। ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ରାଧିକାର, ୟାର ଆମେ ହାରାହାରି ନମ୍ବର ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ହାରାହାରି ନମ୍ବର ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ମାଧ୍ୟମାନ ଏଇ 6ଟି ବିଷୟର ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ କରିବା? କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି? 6ଟି ବିଷୟ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6। ତାହେଲେ ଆମର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ? 65 ପ୍ଲସ୍ 67 ପ୍ଲସ୍ 85 ପ୍ଲସ୍ 78 ପ୍ଲସ୍ 69 ପ୍ଲସ୍ 78 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା? 442 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6 କେତେ ଆସୁଛି ଆମର? 73.66 ଏମିତି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? 73.67। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ଆମେ ଏମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ 6ଟି ଯାକ ବିଷୟର ନମ୍ବରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ? କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି ଆମର? 6ଟି ବିଷୟ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6। ତାହେଲେ ଆମର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମା ବା ମିଡିଆନ୍। ମଧ୍ୟମା କାହାକୁ କହିବା? ଆମକୁ କିଛି ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା? ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ସଜାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମଧ୍ୟମ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ସେଇ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା n ଦିଆଯାଇଛି। n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ମଧ୍ୟମା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଯଦି n ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟମା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ମଧ୍ୟମାକୁ ଆମେ MD ବି ଏମିତି ବି ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ n ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥିବ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? n+1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ରହିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟମା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? n+1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକି ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ତାର ସେଇ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା କହିବା। ଯେତେବେଳେ n ଆମର ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟମା 1/2 n/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ n/2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟମା କ'ଣ ହେବ? 1/2 ଇଣ୍ଟୁ n/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ n/2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିନା ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ମନେକର 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମରେ 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49।
ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ? ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ? ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇକିନା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି କି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49 ଇଏ କ'ଣ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକିନା ଲେଖା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସଜେଇକିନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କେତୋଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି। 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ 7ଟା ଆମର କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ନା ଅଯୁଗ୍ମ? ଅଯୁଗ୍ମ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ମଧ୍ୟମା କ'ଣ ହେବ? ଅଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? n+1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? n ଆମର କେତେ ଅଛି? 7। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 7+1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଏତିକି ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। କ'ଣ? ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 7 8, 8/2 4। 4ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଆମର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେବ। ତାହେଲେ 4ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? 1 2 3 4 45 ଅଛି। ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟମା। କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟମା? 45। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇକିନା ଲେଖିବା। ଏଠି ଯେହେତୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଲେଖା ଅଛି, ଆମକୁ ଏଠି ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି କି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି। ଏଠି ଆମର 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଦେଇଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି? n+1/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ସେଇଟା ହେବ ଆମର ମଧ୍ୟମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର n ଆମର କେତେ ଅଛି? 7। 7+1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ? 4। 4 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। 4th ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? 45। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ହେଲା ଆମର 45। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି? ମନେକର 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର 87, 95, 63, 53, 69 ଆଉ 72। ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏହି ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇକିନା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ସଜେଇକିନା ଲେଖିବା। ସଜେଇକିନା ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ 53, କ'ଣ 53, ତାପରେ 63, ତାପରେ 69, ତାପରେ 72, ତାପରେ 87, ତାପରେ 95। ହେଇଗଲା ଏବେ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର 53, 63, 69, 72, 87, 95। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି କି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ। 6 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ n ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟମା କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? md 1/2 n/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। n/2 କେତେ ହେବ ତାହେଲେ? 6/2। 6/2 ହେଲେ 3। 3ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? 69 ପ୍ଲସ୍ n/2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାହେଲେ 3 + 1 4। ତାର 4th ପ୍ଲେସ୍ରେ କେତେ ଅଛି? 72। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 69 + 72 141 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆମର? 70.5। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଲା ମଧ୍ୟମା ଏଠି? 70.5। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଏହି ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସଜେଇକିନା ଲେଖିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? 1/2 n/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ n/2 ପ୍ଲସ୍ 1 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? n/2 6/2 3 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? 3rd ପ୍ଲେସ୍ରେ 69 ଅଛି, ତାପରେ +1। ତାହେଲେ +1 କେତେ? 4th ପ୍ଲେସ୍
फोर्थ प्लेस रे केते अछि 72 ताले 69 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2 ताले केते हला आंसर हमर 70.5 ताले हमर मध्यमा केते हला 70.5 ठीक अछि। एबे हमें देखिबा गरिष्ठक बा MO मोड गोटे सांख्यिक तथ्यावली हमको दिया जायछि से सांख्यिक तथ्यावली रे जेउ लब्धांक बारंबार व्यवहार होइतिबो जार सर्वाधिक बारंबारता थिबो ताहले सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धांक को आमे कोन कहबा गरिष्ठक सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धांक ताको आमे सेही सांख्यिक तथ्यावली रो गरिष्ठक कहबा ठीक अछि। ताले आमे ए जो पढिले मध्यमा m तापरे फास्ट कोन पढिले मध्यमान मध्यमान m तापरे मध्यमा md आ गरिष्ठक mo एई तीनोटी भितरे मध्यमान मध्यमा गरिष्ठक भितरे गोटे संपर्क रहिछि गोटे संबंध रहिछि ताले कोन mo इक्वल्स टू 3md माइनस 2m ताले मध्यमान मध्यमा आउ गरिष्ठक भितरे जो संबंध रहिछि कोन mo इक्वल्स टू 3md माइनस 2m ठीक अछि। एबे हम गोटे एग्जांपल नै किना देखिबा गरिष्ठक एठी हमको गोटे सांख्यिक तथ्यावली दिया जायछि 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 ताले एही सांख्यिक तथ्यावली रो आमे गरिष्ठक निर्णय करिबा कोन गरिष्ठक निर्णय करिबा गरिष्ठक आमे कोन कहि जानिछे सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धांक ताहले एही सांख्यिक तथ्यावली रे केउ लब्धांकटी सर्वाधिक व्यवहृत होइछि केउ लब्धांकर सर्वाधिक बारंबारता रहिछि 7 एठी द्विथर व्यवहार होइछि 8 थरे 9 3 थर 10 द्विथर 11 थरे 12 द्विथर ताहले सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धांक एई सांख्यिक तथ्यावली रे किए 9 ताहले एई सांख्यिक तथ्यावली रो गरिष्ठक होछि 9 एमिति थरे गोटे गोटे सांख्यिक तथ्यावली रे लब्धांक रो बारंबारता समान थिबो ताले सेठी हमें कोन कहबा से सांख्यिक तथ्यावली रो गरिष्ठक ही नाही ठीक अछि। जेतेबेले सांख्यिक तथ्यावली रे लब्धांक मानकर बारंबारता समान थाए सेही क्षेत्र रे सांख्यिक तथ्यावली रो गरिष्ठक नाही बोली कुआ जाय ठीक अछि। ताहले आजिर भिडियोटी एतिकी भिडियोटी भल लागिथिले लाइक निश्चय करिवे जदि चैनल नुआ अछंती जल्दी जल्दी जाई सब्सक्राइब कर दियंतु रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।